बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इस्लामिक बैंक्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस्लामिक बैंक्स क्या होते हैं। तो इस्लामिक बैंक जो है एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम जो है बेसिकली जिसके अंदर हम जो भी हम बैंकिंग सर्विसेज हम देखते हैं जो बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस्लामिक बैंक्स वो तमाम बैंकिंग सिस्टम, वो तमाम बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करते हैं, कार फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस्लामिक बैंक एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम डिफाइन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं जो बैंकिंग सिस्टम इंटरेस्ट के ऊपर बेस नहीं करता। वो बैंकिंग सिस्टम बेस करता है मॉरल इस्लामिक लॉज के ऊपर, शरिया के ऊपर। इस्लाम ने जो बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया इस्लाम ने, उसके ऊपर ये बेस करता है इस्लामिक बैंकिंग का तमाम बैंकिंग सिस्टम। 1960s के अंदर अगर हम देखें तो कुछ मुसलमान लोग थे जो सोचने वाले थे। उन्होंने देखा कि हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, ऐसा हम सिस्टम बनाएं, बैंकिंग सिस्टम जो कि इंटरेस्ट फ्री इन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम हो। तो 1963 के अंदर फिर मिट गैमर, ये बेसिकली एक इंडिविजुअल थे जिन्होंने इजिप्ट के अंदर फर्स्ट इस्लामिक इंटरेस्ट फ्री बैंक जो है उसको शो किया। तो इसको कहा, ये बेसिकली रूरल एरियाज में था। जो था मिट गैमर, ये रूरल एरिया में था। और ये जो लोग थे ये बेसिकली रिलीजियस लोग थे। ये जो लोग थे रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले, ये अपनी सेविंग्स को बैंक्स के अंदर नहीं रखा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इंटरेस्ट के ऊपर बेस करता है बैंकिंग सिस्टम। और ये लोग जो थे ये इंटरेस्ट जो है उससे बचना चाहते थे। उन्होंने पता था कि इंटरेस्ट जो है इस्लाम में मना है। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो थे मिट गैमर, इन्होंने इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कि हम ऐसा बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर बेस करता हो, जो इस इंटरेस्ट फ्री हो। तो इनका मकसद था कि लोग इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को भी देखें और लोग बैंकिंग के बारे में उनको लोगों को एजुकेशन भी मिले। ये पर्पस था इस्लामिक बैंकिंग को स्टार्ट करने का। इसके अंदर जो इस्लामिक बैंकिंग में जो की प्रिंसिपल है वो था जी, अभी भी है कि प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में शेयर किया जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट की गई है तो उसमें से प्रॉफिट होगा तो बैंक को प्रॉफिट मिलेगा, अगर इन्वेस्टमेंट से कोई लॉस हुआ है तो बैंक को भी लॉस मिलेगा। तो ये बेस थी इस इस्लामिक बैंक की। अब हम डिस्कस करते हैं इस्लामिक बैंक से कुछ फंक्शंस, जिसके अंदर पहला फंक्शन है कि इस्लामिक बैंक्स कमर्शियल बैंक्स की तरह डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं। इस्लामिक बैंक्स में भी अकाउंट खुलवाया जाता है, करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट। अगर बैंक ने प्रॉफिट अर्न किया तो कस्टमर को प्रॉफिट दिया जाएगा, अगर बैंक ने लॉस अर्न किया तो कस्टमर को भी एनुअली जो है वो लॉस दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो इस्लामिक बैंक्स हैं ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। जो नेक्स्ट इस्लामिक बैंक्स का फंक्शन है वो ये कि ये इस्लामिक बैंक्स कर्जा भी देते हैं, लोन भी देते हैं, लेकिन लोन देने के लिए ये वही फॉलो करते हैं कि शराकत दारी करते हैं। जो इस्लामिक शरिया ने जो भी कवानीन बताए हैं उसके मुताबिक कर्जा दिया जाता है। जो नेक्स्ट इस्लामिक बैंक्स का फंक्शन है वो ये है कि ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इस्लामिक बैंक्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्कीम के ऊपर। मींस अगर आप बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो बैंक बेसिकली इन्वेस्टमेंट करेगा आपके बिजनेस के अंदर, और अगर वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा तो आपके बिजनेस से प्रॉफिट लेगा, अगर लॉस मिलेगा तो लॉस लेगा। तो इसके अलावा जो बैंक है बेसिकली वो पेमेंट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि बाकी कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो फंक्शंस हैं इस्लामिक बैंक्स के वो कमर्शियल बैंक्स की तरह के हैं, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम है वो इंटरेस्ट फ्री है, जिसकी वजह से इस्लामिक बैंक जो हैं बाकी बैंक से डिफरेंट है। जैसे हम देखते हैं कि पे ऑर्डर इशू करना, डिमांड ड्राफ्ट बनाना, ये भी इस्लामिक बैंक जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं पे ऑर्डर का भी। इसके अलावा एटीएम सर्विसेज
ATM سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں اسلامک بینک. اس کے علاوہ کمرشل بینکس کی طرح کی اور کئی سروسز جو ہیں وہ اسلامک بینکس پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کار فائنینسنگ کے لیے لینا چاہیں, لیپ ٹاپ لینا چاہیں, موٹر سائیکل لینا چاہیں, یا کوئی اور ہاؤس ہولڈ آئٹم آپ لینا چاہیں, تو اسلامک بینکس جو ہے اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کسٹمر کو. تو اسلامک بینکس کا جو مین جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فنکشن پرفارم کرتے ہیں, جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ان تمام ایکٹیویٹیز کی جو بیس ہے وہ اسلامک ویلیوز اینڈ اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو یہ تھے کچھ اسلامک بینکس کے فنکشنز. نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کمرشل بینک اور اسلامک بینک میں کیا ڈفرنس ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے پرنسپل. جو کمرشل بینکس کے جو پرنسپل ہیں وہ مین میڈ پرنسپل ہیں, جبکہ جو اسلامک بینکس کے پرنسپل ہیں وہ پرنسپلز آف اسلامک شریعہ ہیں. اس کے علاوہ منی, جو کمرشل بینکس ہے بیسیکلی وہ منی کو ایک کموڈٹی کنسیڈر کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو منی ہے اس کو سیل کیا جا سکتا ہے, منی کو رینٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, منی کی پرائس اس کی فیس ویلیو سے زیادہ چارج کی جا سکتی ہے. مینز آپ کسی کو 1 لاکھ دیتے ہیں تو آپ 1,20,000 وصول کر سکتے ہیں. تو 1 لاکھ کی جو چارج کر رہے ہیں پرائس, وہ ہم کیا چارج, بینک کیا چارج کرتا ہے 1,20,000 آن دی بیسس آف انٹرسٹ. جبکہ اسلامک بینک جو ہے وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ جو منی ہے وہ ایک کموڈٹی نہیں ہے. منی جو ہے اپنی فیس ویلیو سے زیادہ پرائس پہ سیل نہیں کی جا سکتی. منی جو ہے اس کو منی کو رینٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے رسک, جو کمرشل بینکس ہیں بیسیکلی وہ ان کی جتنی پریکٹسز ہیں اس کے اندر رسک زیرو ہے, جبکہ جو اسلامک بینک ہیں اس کے اندر جتنی بھی پریکٹسز ہیں, جو بھی ان کے انسٹرومنٹس ہیں, جو بھی ان کے جو ہے پروڈکٹس ہیں, وہ تمام پروڈکٹس جو ہیں وہ رسک ٹیکنگ ہیں اور وہ رسک شیئرنگ ہے. اگر پروفٹ ہوگا تو پروفٹ ملے گا, لاس ہوگا تو لاس شیئر ہوگا. انٹرسٹ, جبکہ اس کمرشل بینک سے ہیں وہ جب قرضہ دیتا ہے تو اگر فرم لاس میں ہو تو اس صورت میں بھی کمرشل بینک انٹرسٹ چارج کرتا ہے. جبکہ اگر ہم ڈسکس کریں اسلامک بینک, تو اگر کسی فرم کو قرضہ دینے کے بعد اس کو نقصان ہوا ہے تو اسلامک بینک جو ہے وہ لاس شیئر کرے گا, اگر پروفٹ ہوا ہے تو پروفٹ شیئر کرے گا. نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کلائنٹس. جو کلائنٹس ہیں کمرشل بینکس کے وہ کہلاتے ہیں کریڈیٹرز اینڈ ڈیبٹرز, جبکہ جو کلائنٹس ہیں اسلامک بینکس کے وہ کہلاتے ہیں پارٹنرز, انویسٹرز اینڈ ٹریڈرز. تو اس طرح سے کچھ پوائنٹس پہ ہم نے یہ ڈفرنس ڈسکس کیا, اسلامک بینک ڈسکس کیے, اس کے فنکشن ڈسکس کیے. تو اس طرح سے ہمارا بینکنگ سسٹم کا یہ پورا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تو اب تک کے لیے یہاں تک تھا. تو بہت شکریہ جی, اللہ حافظ جی.